कहला प्रभु नियम कर 14 वर्ष भितर अभिमन्यु मरिव जदि 14 वर्ष रु अधिक हम अभिमन्यु तुम मान को मारद तमें नियम कर रंगा अवधर नारायण आगुरु नियम कर चंद्र स्त्री रोहिणी आसिकी पहुंची प्रभु तुम मने नहीं राति पाइले 14 वर्ष पूर्ण हो तेणु आसंता काली जमी अभिमन्युटा मरिव काली जमी अभिमन्यु मरिव मो स्वामी 14टा कला मोर दरकार कौन है कौन 10टार छाड़ी 7टार पेंडा लोक आई 11 छाड़ी की 12 कौन मु 2टा मनुष्य को संभालू तमें जमी मो श्रोता से माने भी मो श्रोता नृसिंहता को भल पाँच बोली लोक जिते दिन बंची थी ये नाकदंडारे पवन जा जाए मुझे मान सेवा करुए आ नारायण को सदा बेले डाके प्रभु मंच उपरे पाला गाऊ गाऊ जमती पेंडाल उपर छतरे जदि नारायण थबु ए पेंडाल उपरे मोर हाथ जोगे जाऊ मु मरी जाए पेंडाल उपरे ना 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 ओडिसार गायक जो सम्राट गोटे सूर्य लिभिजिबे कथा बेले नारायण को डाकी प्रभु मो मरणटा जो दिन हो किंतु ये पेंडाल पर ही हो जमीती अनुष्ठान लोक मैंने मत टेकिकी ने मोर बंधु बांधव दरकार नहीं मोर प्रकृतर बंधु बांधव ओडिशार जेते दर्शक श्रोता से माने जो टेकिकी नहीं कि मत को दिन पोड़ी देवे मो हाथमा सदगति पाइब बाबू चंद्र भारजिया रोहिणी कहला मो स्वामी की फेरे दियो नारायण कहले बड़ अड़ुआरे कहली आसंता काली द्रोणाचार्य करेंगे चक्रव्यूह चक्रव्यूह भितर को गले अपांडव हम पृथ्वी ए चक्रव्यूह को विश्व 3 जन बिंधि पारती 4 नुह किए किए से 3 जन किए किए स्वर्ग रे बिंधिव परा नाम तावा सब ओरा नाम तावा सब पातालपुर रे सीमा अनंत बिंधिव मर्त्य रे अर्जुन अमर्त्य रे बिंधिवे सुदक्ष यही 3 जन मर्त्य रे अर्जुन मर्त्य रे अर्जुन लाख बिंधि वे परा एही 3 जन कृष्ण विचार कले 3 जन बिंधि स्वर्ग रे बासव बोले इंद्र तार कौन काम जे सेठी आसी पाताल रे अनंत नाग तार कौन काम जे सेठी आसी मर्त्य रे बिंधिव जने से होची अभिमन्यु उपा अर्जुन सेउडा को जदी किडनैप करिक नै जी ताले अभिमन्यु मरिबो जीव गुआडे एपटे जलधर व्यूह को भांगिबा पाई भगवान कृष्ण अर्जुन को सांगिरे नहीं कि चली एपटे गुरु को पाद तले पड़ी किए ना दुर्योधन गुरु कहले तैयारी करी चक्रव्यूह से चक्रव्यूहटा देखा कि भाया उत्तर देले द्रोणाचार्य कौन कहले शैव चक्रीवत चक्रागार शैव
ଅଟେ ରୁଚିର ଚକ୍ର ବିହ ଗୋଟି ଅଟେ ରୁଚିର ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ପୁଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ରମ୍ୟ ପରା ଠାରୁ ବୁଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ରମ୍ୟ ଘରରେ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘେନ ଧୀର ନର ଘେନ ଧୀର ନର ଘେନ ଧୀର ନର ହେ ହେ କାନ ପ୍ରକାରେ ଦେବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ହେନ ଧୀର ନର ହେନ ଧୀର ନର ହେ କବି କହିଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଟା କେମିତିଆ କହିଲ ଶୋଇବ ଚକ୍ରୀବତ ଚକ୍ରାକାର ଚକ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାପା ମାନେ ସାପ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଚେକା ମାରି ଗୁଡେଇ ହେଇକି ଶୁଏ ତା ଲାଞ୍ଜଟା କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାରି ଭିତରେ ଲାଞ୍ଜ ତା ଚେକା ଭିତରେ ଦ୍ରୋଣା କହିଲେ ଚକ୍ରୀ ବୋଲେ ସାପ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁହ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ 8ଟା ଘର 12ଟା ଗେଟ୍ କରିଦେଇଛି 12ଟା ଗେଟ୍ରେ ଆମର 12 ଜଣ ତା ଭିତରେ ରହିବେ ଯିଏ ଆସିବ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆଉ ଖସିକି ଯାଇପାରିବେ ଯେତେ ଆସନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବେ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମରିବେ ନା 8ଟା ଘର 12ଟା ଗେଟ୍ 12ଟା ଦ୍ୱାରରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁରୁଦେବ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଲିକା ନହେଲେ କେମିତି ହବ ଯୋଉ 12 ଜଣ ରହିବେ ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ ହଇରେ ମୁଁ ତ ପୁରୋହିତ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ମତେ ଦିଅ ଆଉ କଣ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ମତେ ଦିଅ କହିଲା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି ଆଜ ଦ୍ୱାରେ ଆପେ ହେଲେ ଦୁଆରି ଆଜ ଦ୍ୱାରେ ଆପେ ହେଲେ ଦୁଆରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରେ ଦୁଶିଳାର କାନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରେ ଦୁଶିଳାର କାନ୍ତ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରେ ରହେ ରବିସୁତ ପଞ୍ଚମରେ ଶଲ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଏବେ ହେ ଚତୁର୍ଥରେ ଶଲ୍ୟ ହେ ତମେ କୃପା ଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଲ ଚତୁର୍ଥରେ ଶଲ୍ୟ ହେ ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ ଜୟଦ୍ରଥ ତୃତୀୟ ଗେଟକୁ ଜଗିକି ରହିବେ କର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ଗେଟକୁ ଜଗିକି ରହିବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ବୋଲେ ମାଦ୍ରୀ ଭାଇ ଶଲ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଗେଟକୁ ଜଗିକି ରହିଲେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଲ୍ଲ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମାମୁଁ ଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାଳକ ଗଲା 5ଟା ଗେଟ୍ ଗଲା 6 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ କିଏ ରହିବ ରେ କିଏ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାରକ ମଘବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାରକ ମଘବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାରକ ମଘବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାରକ ମଘବା ଷଷ୍ଠେ ରହିଲେ ହୋଇ ଭୂରି ଶ୍ରବା ଷଷ୍ଠେ ରହିଲେ ହୋଇ ଭୂରି ଶ୍ରବା ସପ୍ତମେ ଅଳମ୍ବୁ ଷୋଳାୟୁଧ ସପ୍ତମେ ଅଳମ୍ଭୁ ଷୋଳାୟୁଧ ସୁରଗଣେ ଯା ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀରକୃପ ବର୍ମା ବୀରକୃପ ବର୍ମା ବୀରକୃପ ବର୍ମା ହେ ଦ୍ୱାରେ ରହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୀରକୃପ ବର୍ମା ହେ